Hi, Gratu. Good morning. Teacher hope all of you stay healthy and always keep your spirit. Before we start our lesson, let's pray. Thank you, Jesus, for this morning. Now we want to start our lesson. Bless us, Lord, to understand about that lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning anak-anak teacher yang belajar online di rumah. Tetap semangat ya. Hari ini teacher mau menjelaskan tentang maths. Anak-anak teacher boleh ambil bukunya. Ya, kita mau belajar tentang time and calendar. Ya, buka halaman 191 ya. Jadi nanti anak-anak teacher bisa tulis jawabannya, kita bahas bersama-sama. Oke, practicing learning AM and PM. Anak-anak teacher tentu sudah tahu ya. AM and PM. AM itu digunakan untuk morning, terus kalau PM itu afternoon, evening, and night. AM itu artinya antemeridium, and then PM post meridium. Okay, for example, we can do this together. Jadi kita kerjakan ini sama-sama. Nanti anak-anak teacher boleh tulis jawabannya di buku paketnya. Number 1, write AM or PM in the blanks. Sam wakes up at 6, blank, blank, blank. 6 apa kalau in the morning? Good job, 6 AM. And then write down AM. And then part B, his grandparents began their daily exercise at 6:50. Nah, jadi grandparents-nya itu olahraga setiap hari jam 6.50. Ini masih pagi hari. Kalau pagi hari AM or PM? AM, good job. Write down AM. And then part C. Sometimes Sam goes sailing in the afternoon at 2:50. Kalau afternoon itu PM or AM? Yes, PM. Write down PM. Good. And then D. The sun sets at about 6:25. Jadi matahari itu terbenam pukul 6.25. Kalau terbenam itu berarti dia sudah sore. Waktunya AM or PM? Good job, PM ya. And then part E, at 6:30, blank, 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 Sam eats his dinner with his sister. Kalau misalnya dinner itu berarti malam hari, PM or AM? PM, good job. Jelas ya. His father likes to go for a jog at night. He'll usually jogs at 7:30. Night, AM or PM? PM, good job. Jadi nanti akan anak teacher tulis ya sayangnya. Let's continue page 193. Practice time taken in hours and minutes ya. Fill in the blanks with before or after. Jadi jawab titik-titiknya dengan sebelum atau sesudah. Ingat before itu sebelum, or after itu sesudah. Yang ini. Look at this. Ini pukul berapa sayang? Good, 3 o'clock ya. 3 o'clock, ingat kalau 3 o'clock itu hour hand-nya, jarum pendeknya itu menunjukkan angka 3. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Perhatikan ya sayang, kalau yang panjang ini minute hand untuk menunjukkan menit. Sedangkan jarum yang pendek ini menunjukkan jam atau hour hand. Oke. 3 o'clock is 1 hour, blank, 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 2 o'clock. Jadi jam 3 itu adalah 1 jam titik-titik jam 2. Jam 3 itu 1 jam sebelum atau sesudah jam 2? Good, sesudah jam 2. Kalau sesudah berarti after ya. Anak-anak teacher tulis di bukunya ya sayang. And then part B. 11 o'clock is 1 hour, blank, 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 12 o'clock. Nah, jam 11 itu 1 jam titik-titik jam 12. Sebelum atau sesudah jam 12? Good, sebelum ya. Jadi kalau sebelum in English, good job. Before, don't forget to write at your book ya. Let's continue. Nah, nanti kamu kerjakan part C-nya. Ya, anak-anak kerja try kerjakan part C-nya. And then this one, fill the blanks with before or after. Halaman 194 tetap tulis dengan before or after. Nah, ini pukul berapa sayang?
Jarum pendek itu terletak di angka 8 dan 9. Berarti ini pukul 8 ya. 8 ya nak ya, karena belum ke angka 9. Pukul 8, perhatikan menitnya. Menitnya menunjuk ke angka 6. Kalau angka 6 berapa menit? Buka lagi bukunya. Kalau dia ke sini dari 12 ke 1, 5 menit. 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Berarti the time is 8:30, 8.30. Oke ya, ini pukul 8:30. 8:30 is 30 minutes blank 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 8 o'clock. 8.30 adalah 30 menit sebelum atau sesudah pukul 8. Ayo. Good, sesudah berarti after. Ya. Jadi 8.30 ini 30 menit sesudah pukul 8. Okay, next part B. What time is it? Yes, 3:30. Kenapa 30 teacher? Karena minute hand-nya reverse to 6 ya, ke angka 6. Kemudian jarum pendeknya terletak di antara angka 3 dan angka 4. Oke. 3:30 is 1 minute, oke. Oke, sorry ya sayang. Teacher perbaiki sebentar ini. 30 minutes. Oke ya. Wait. Oke. This one ya sayang. Oke, kita lanjut ke yang B tadi ya. Ini teacher sudah perbaiki. Is 30 minutes after 3 o'clock. Oke, and then please you do part C ya. Next continue. Page 195. Fill in the blanks with the correct time. Check by drawing the hands of the clock as shown. Nah, jadi kita kerjakan sama-sama. This one, nomor 3 yang A. Ini pukul 11 is 1 before. Nah, jadi jam 11 ini adalah 1 jam sebelum pukul berapa? Ayo, 1 jam sebelum pukul. Oke, 1 jam sebelum pukul 12. Nah, ini dia. Jadi 12 o'clock. Kalau 12 o'clock baru kita draw ya hour hand and minutes hand-nya. Ini dia. Ini menitnya kalau dia jam 12.00, kalau menitnya 00 jarum panjangnya di angka 12 dan jam 12 hour hand-nya juga di situ. Good. Sekarang yang B. Ini sudah diketahui 8 o'clock is 1 hour after. Jadi pukul 8 itu 1 jam setelah pukul berapa? Good, 7 o'clock. Kamu write down 7 o'clock-nya. Setelah itu draw the hands. Ya, for the first kamu harus gambar dulu minute hand-nya. Ingat kalau dia 00 minute hand-nya di angka good, 12, 12. And then kalau dia 7 o'clock berarti hour-nya 7. Good job. Next continue ya sayang ya. Number 4, fill in the blanks with the correct time. Check by drawing the hands of the clock as shown. Page 196. Ini dia. Ini pukul berapa tadi? Good job. 8:30. Write down. 8:30 is 30 minutes after 8 o'clock. Sekarang kita gambar jamnya. Ingat kalau menitnya 00 berarti jarum panjang ada di angka 12. And then jarum pendek ada di angka 8. Good job. Part B. 9:30 is 30 minutes after. Kita tulis dulu pukulnya. 9.30 adalah 30 menit setelah pukul. Ayo, setelah pukul berapa? Oh, sorry ya sayang. Yang B-nya tadi bukan after tapi before ya. Coba kita inikan lagi. Yang ini ya, yang part B. 9:30 is 30 minutes before. Jadi 30 menit sebelum pukul berapa? Di sini sudah ditulis 10 o'clock. Kita tinggal draw the hands-nya saja ya. Ingat 10 o'clock kalau menitnya 00 jarum panjangnya ada di angka good 12. Okay, and then the hour hand reverse to 10. Ini dia. Understand? Oke ya.
Okay, now number 5. Let's see. Draw the hands on the clock and write the time. Page 197 ya. Jadi di sini teacher jelasin yang A and yang B. Yang A sudah ada gambarnya. Kemudian blank 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 is 30 minutes before. Nah, kamu lihat ini gambar jamnya. Jarum panjang, the minute hand reverse to 12, and then the hour hand reverse to 9. Berarti ini pukul berapa sayang? Kita kerjakan yang ini dulu ya. Yes, good job. 9 o'clock. So, blank 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 is 30 minutes before 9 o'clock. Jadi, jam berapa? 30 menit sebelum jam 9. Jadi, 30 menit sebelum jam 9 itu jam berapa? Yes, good job. 8:30. Nah, setelah kita ketemu 8:30, kita draw the hand-nya. Ini jamnya, ini menitnya. 30 menit. Kalau 30 menit berarti jarum panjangnya terletak di angka berapa? Good, 6. Ini dia. Terus jarum pendeknya terletak di angka pukul 8.30. Berarti antara angka 8 dan 9 nih. Oke ya, so 8:30 is 30 minutes before 9 o'clock. Okay, and then part B, look at this. What time is it? Jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 12. Good, 7 o'clock. Write down 7 o'clock. 7 o'clock is 1 hour after. Jam 7 itu adalah 1 jam setelah pukul berapa sayang? Berarti mundur 1 jam. Pukul berapa? 6. Good job. So, kita tulis pukul 6. Kalau pukul 6 berarti jarum pendek ke angka 6, jarum panjang ke angka 12. So, easy, right? Nah, jadi anak-anak teacher pasti sudah paham. For today, your exercise page 198 until 199 ya sayang. Halaman 198 sampai halaman 199. Tetap semangat anak-anak teacher yang belajar di rumah. Let's pray. Thank you, Jesus, for our lesson today. Please help us to can do our exercise by ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for your attention, my students. God bless you.